वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആർജി നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് ആർജി നല്ലെണ്ണ. प्रधानमन्त्री पुनः केरले NDA केरलपदयात्रायाः समापनसम्मेलनाय मोदी अस्मिन् मासे 27 दिनाङ्के तिरुवनन्तपुरं समायाति। उभयकक्षिबन्धं सुदृढं कृत्वा भारतं खतर अमीर शेख तमीम प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना मेलनम् अकरोत्। UAE राष्ट्रेण अधिकाः संविधाः अकरोत्। विद्युत् वाणिज्यरङ्गेषु च सहयोगः करिष्यताम्। CMRL संस्थया संविधाकरणं नास्ति इति KMML विशदीकरणं तोट्टपल्ली कृष्णसैकत खननपरिदेवनस्य परिगणनावेलायां सैकत खननसम्बन्धी विषये प्रश्नकरणेन लोकायुक्त डिविजन बेंच। देहलीस्थ समरस्य याथार्थ्यं प्रकट्य कर्षक समरनेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः प्रतिच्छायानाशनं लक्ष्येति जगजित् सिंह। अयोध्या प्राणप्रतिष्ठया वर्धित प्रधानमन्त्रिणः अधीनतां नाशनीयमिति प्रख्यापनम्। वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचनप्रतिज्ञापर्याणां प्रकाशनं विघ्नं कृत्वा उच्चन्यायालयविधिः। इलेक्ट्रल बॉण्ड स्कीम बोधनाधिकारनियमम् उल्लङ्घयति इति उच्चन्यायालयः स्पष्टयत्। विशदांशानां गोपनं संविधानविरुद्धमिति संविधानन्यायपीठिका निरीक्षयत्। निर्वचन प्रतिज्ञापर्य वितरण विषये उच्चन्यायालयस्य विघ्नताज्ञापना जाता। प्रतिज्ञापर्य सम्बन्धी विशदांशाः निर्वचनयोगाः समर्पितुं स्टेट् बैंक ऑफ इंडिया वित्तकोशं निरदिशत्। विशदांशाः मार्च 31 दिनाङ्कात् पूर्वं निर्वचनयोगाः प्रकाशयते इति न्यायालयः कल्पयत्। पौरस्य बोधाधिकार नियमलङ्घयति निर्वचन प्रतिज्ञापर्यमिति निरीक्षणं कृताः न्यायालयः। प्रतिज्ञापर्य प्रकाशनाय संस्थानं नियमे भारतीय रक्षणाकोश नियमे च आयोजित भेदगतिः संविधान विरुद्धमिति निरीक्षयत्। दानार्पणकृतेभ्यः दले स्वाधीनं वर्धयिष्यति इति स्पष्टीकृताः न्यायालयः संस्थाः। यन्त्रशालाः च राजनैतिकदलेभ्यः धनार्पणाय स्वाधीनाय शक्ताः भवन्ति इति परामर्शयत्। व्याजधन नियन्त्रणविषये बोधाधिकरणम् आलङ्घनीयमिति संविधानपीठिकाविधि प्राप्तये स्पष्टयति। चीफ जस्टिस DY चन्द्रचूड अध्यक्षभूत न्यायपीठिका भवति विधिप्रस्तावम् अकरोत्। वार्तादलं जनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी खतर प्रशासनाधिकारिणां मेलनम् अकरोत्। भारतीयानां भूतपूर्वनाविकानां मोचनात् परम् इदं प्रथमतया प्रधानमन्त्री खतर सन्दर्शयति। आचारविपुलं स्वागतीकरणं प्रदात् खतर। भारतं UAE च साङ्केतिकमेखलायाः सहयोगाय संविधाकरणम् अकरोत्। वैद्युति वाणिज्यरङ्गेषु च सहयोगो करिष्यताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः व्यक्तिस्वाधीनतावर्धनानाशनं भवति कर्षकसमरस्य लक्ष्यमिति समरनेतारः कथयन्ति। कर्षकसमर राष्ट्रियेतरसङ्घटनानां कोर्डिनेटर जगजित् सिंह विषयममुं विशदीकुर्वन् दृश्यानि प्रकाशितानि सन्ति। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? दुरन्तनिवारणक्षेत्राय प्रणिविं प्रकल्पयते केन्द्रसर्वकारः। संस्थानदुरन्तनिवारणक्षेत्राय 34.7 कोटि रूप्यकाणि अनुमितानि सन्ति। दुरन्तनिवारणप्रवर्तनेभ्यः धनम् अनुमितं। धनं वर्षकालपूर्वस्वच्छताकरणाय विनियोगो कुर्यात्। CMRL संस्थया संविधाकरणं नास्ति इति KMML विशदीकरणं तोट्टपल्ली कृष्णसैकत खननपरिदेवनस्य परिगणनावेलायाम् आसीत्। न्यायालये निबोधनमेवं प्रवृत्तं। सैकत खननसम्बन्धी विषये अनेकाः प्रश्नाः अपृच्छत् लोकायुक्त न्यायपीठिका।
अबुधाबीस्वान्तस्य बाप्स् हिन्दुक्षेत्रे भारतीयप्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भक्तार्पणम् अकरोत्। स्वामिनारायण संस्थायाः आत्मीयगुरु महन्त स्वामी महाराजस्य नेतृत्वे आसीत् समर्पणं सम्पन्नम्। UAE सहिष्णुताकार्यमन्त्री शेख नह्यान बिन मुबारक अल नह्यान, भारत विदेशकार्यमन्त्री S जयशंकर, देशीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित् डोवल प्रभृतयः भागम् अग्रह्णन्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति। गतदिने सायंकाले UAE समयं 5:00 मन्दिरलोकार्पणं कार्यक्रमेषु भागं ग्रहणाय नरेन्द्रमोदी आगतः। शङ्खनादवाद्यघोषसहितं प्रधानमन्त्रीं मन्दिरं स्वागतीकरोत्। स्वामिनारायण संस्थायाः आत्मीयगुरु महन्त स्वामी महाराज प्रधानमन्त्रीं हारार्पण अकरोत्। मन्दिरमेधावी ब्रह्मविहारी दास् मन्दिरस्य विषये विशदीकरणम् अददात्। एकहोरा यावत् कार्यक्रमेषु भागं गृह्णात् प्रधानमन्त्री भारते वसन्तर्त्वारम्भं कुर्वन् हैन्दवानां वसन्तपञ्चमीम् अनुबन्ध आसीत् मन्दिरोद्घाटनं सम्पन्नम्। भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्यभूमौ अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री BAPS स्वामिनारायण हिन्दुमन्दिरे महाशुभस्थाने मन्दिरसभाकरोत्। प्रवर्तन सम्मेलने च नरेन्द्रमोदी भागं गृह्णात्। UAE सहिष्णुताकार्यमन्त्री शेख नह्यान बिन मुबारक अल नह्यान, भारतीय विदेशकार्यमन्त्री S जयशंकर, देशीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित् प्राप्यतयाः प्रमुखाः कार्यक्रमे भागम् ऊढवन्तः। बॉलीवुड नटाः अक्षय कुमार, विवेक ओब्रॉय, गायकाः शंकर महादेव इत्यादि विशिष्ट व्यक्तित्वाः सहस्राशः भक्ताः च भागं गृह्णन्। अविष्टातिथिभ्यः माध्यमप्रवर्तकेभ्यः च केवलम् उद्घाटनकार्यक्रमे प्रवेशनं विदत्तम्। प्राणप्रतिष्ठासहितं भारतस्य बहिस्थहिन्दुक्षेत्रस्य लोकार्पणकार्यक्रमाः प्रारब्धाः। वेदमन्त्रमुखरिते वातावरणे त्रिहोरात्मक प्राणप्रतिष्ठाकार्यक्रमाः सम्पन्नाः। भारतीय अरब संस्कृतेयाः समन्वयेन शिलानिर्मितमन्दिरे परमशिवन्, श्रीकृष्णन्, अय्यप्पन् एव सप्तविग्रहाः प्राधान्यम् अवन्तः। वार्तादलं जनम्। केन्द्र सर्वकारस्य भारत तण्डुल वितरणं पालक्काड जनपदे प्रारब्धं। BJP संस्थान जनरल सेक्रेटरी C कृष्णकुमार वितरणोद्घाटनं निर्वहत्। प्रति किलो 90 रूप्यकेषु मिलन् तण्डुलं क्रेतुं जनसम्मर्दः अनुभूयते। पालक्काड प्राङ्गण लोकायनं निस्तावन परिसरे मोदी सर्वकारस्य 90 रूप्यकाणि भारततण्डुल वितरणं सम्पन्नम्। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन द्वारा आसीत् तण्डुल वितरणम्। BJP സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി C കൃഷ്ണകുമാർ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹത്. ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം സപ്ലൈകോ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക. എല്ലാ ടാക്സുകളും നികുതികളും എല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം. ഈ സമയത്താണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഈ തീരുമാനം വരുന്നത്. പാലക്കാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് അരി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. മോദി സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തണ്ടുലക്രയണായ ജനസമ്മർദ്ദം അനുഭൂതാः. പൂർവ തൃശൂരെ തണ്ടുല വിക്രയണം അകരോത്. സപ്താഹേ അസ്മിൻ അന്വേഷണ ജനപദേഷു ച ഭാരത തണ്ടുല വിതരണം പ്രാരംഭണായ നിശ്ചിനോത് NCCF വിക്രയണായ ലഘു അപണാനാം ഉദ്ഘാടനം ച പരിഗണനായാം വർത്തते. വാർത്താദളം ജനം. वस्तूनां शुल्कवर्धना हेतुना सप्लैको संस्थां निराकुर्वन्ति जनाः। केरळराज्ये प्रधान सप्लैको वितरणकेन्द्राणि च रिक्तानि सन्ति। 55% अपहारः 35% न्यूनयत्। परं 13 वस्तूनां शुल्कवर्धना जाता। निर्वचन प्रतिज्ञापर्य वितरण विषये उच्चन्यायालयस्य विघ्नताज्ञापना जाता। प्रतिज्ञापर्य सम्बन्धी विशदांशाः निर्वचनयोगाः समर्पितुं स्टेट् बैंक ऑफ इंडिया वित्तकोशं निरदिशत्। विशदांशाः मार्च 31 दिनाङ्कात् पूर्वं निर्वचनयोगाः प्रकाशयते इति न्यायालयः कल्पयत्। पौरस्य बोधाधिकार नियमलङ्घयति निर्वचन प्रतिज्ञापर्यमिति निरीक्षणं कृताः न्यायालयः। प्रतिज्ञापर्य प्रकाशनाय संस्थानं नियमे भारतीय रक्षणाकोश नियमे च आयोजित भेदगति
न्यायाधिपतिः संविधानविरुद्धमिति निरीक्षेत् दानार्पणकृतेभ्यः दले स्वाधीनं वर्धयिष्यति इति स्पष्टीकृताः न्यायालयः संस्थाः यन्त्रशालाः च राजनैतिकदलाभ्यः धनार्पणाय स्वाधीनाय शक्ताः भवन्ति इति परामर्शेत् व्याजधननियन्त्रणविषये बोधाधिकरणम् आलङ्घनीयमिति संविधानपीठिकाविधि प्राप्तये स्पष्टयति चीफ जस्टिस DY चन्द्रचूड अध्यक्षभूत न्यायपीठिका भवति विधिप्रस्तावम् अकरोत् वार्तादलं जनम् वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां शुभं भूयात्।